السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم غنصاوب معكم نمبر كيك بكل التفاصيل ديالو وبكل المراحل ديالو. انا عارفه الفيديو طول شويه، ولكن حاولت في الحقيقه نصاوبو معكم، يعني بحال غنصاوبو معكم بالمباشر، وما ننسى حتى مرحله ولا حتى فكره ولا حتى استوس. ما تمشيو فين، بقاو معايا وتبعوا الفيديو باش تعرفوا جميع المراحل اللي صوت بها هاد النمبر كيك، يعني مرحله ديال البسكوي، مرحله ديال الكريمات، ومرحله ديال المونتاج. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous en fait la préparation ou la réalisation d'un number cake de A à Z. Je sais que la vidéo est un peu longue, mais en fait, j'ai essayé de le faire comme si c'était en fait en direct avec vous, pour ne rien oublier, aucune astuce, aucune étape. La préparation de ce number cake, c'est étalé sur 3 étapes. Préparation du biscuit, des crèmes et puis le montage. Sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. اول مرحله غادي نصاوبها انا، هي غادي نصاوب البسكوي ديالي. انا غادي نصاوب بات سابلي عاديه. Donc en fait, première étape, moi je vais préparer mon biscuit sec. Et donc j'ai choisi aujourd'hui de préparer une simple pâte sablée. Voilà. Alors pour la pâte sablée que je vais utiliser aujourd'hui, je vais avoir besoin de 500 g de farine, 200 g de sucre glace, 250 g de beurre froid coupé en petits morceaux, une pincée de sel, plus exactement à peu près 6 g, un quart de cuillère à café, et 2 œufs moyens. بالنسبه للباط صابلي اللي غادي نصاوبها اليوم، غنحتاج 500 غرام ديال الدقيق، غنحتاج الزبده، عفوا السكر ثقيل 200 غرام، والزبده هنايا عندي بارده ومقطعه طريفات صغار 250 غرام ديال الزبده، 2 بيضات من الحجم المتوسط، ورشيشه د الملح اولا بالضبط تقريبا واحد نص 4 معالق صغيره ديال الملح. انا غادي نخدم بالروبو، تقدروا تستعملوا غير يديكم. en fait moi je vais travailler au robot, vous pouvez utiliser juste vos mains. غادي ندير الدقيق ديالي، غادي نديرو غادي نغربلو. je vais tamiser d'abord ma farine. من مور ما غربلتها نحيت القياس ديال 2 معالق كبار ديال الدقيق، وغادي نعمضهم بلا بودر داموند باش ما نكهش بودره اللوز، باش ما نحتاجش نكه البات سابلي ديالي. Donc en fait, de ma quantité, j'ai enlevé 2 cuillères à soupe de farine et je les ai remplacées par 2 cuillères à soupe de poudre d'amande. Vous pouvez faire de même, vous pouvez la laisser toute naturelle, il n'y a pas de souci. غادي نضيف السكر glacé. J'ajoute le sucre glace et le sel ou le melha. Allez, ناخذ الروبو ديالي. Je vais prendre mon robot. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire à la main. كما قلت لكم تقدروا ديروها بيديكم. Je vais mélanger les produits secs. غادي نخلط النواشف. Ensuite, je vais ajouter le beurre. من بعد غادي نضيف الزبده، وغادي نحاول نخليه يعني بواحد السرعه اللي تكون ثقيله، ماشي خفيفه، باش الزبده ديالي ما تذوبش بالحراره. غادي نحاول نرمل، يرجع لي هذا الخليط كالرمل. En fait, à vitesse lente, pour ne pas chauffer le beurre et le faire fondre, je vais essayer d'avoir un sablage de ma préparation. هانتوما ملي ترمل الخليط ديالي مزيان، فوالا mon mélange il est parfait. J'ai obtenu un sablage très réussi. Je vais ajouter mes œufs. غادي نضيف البيض. Je vais continuer en fait à mélanger mais lentement, et également pour ne pas pétrir ma pâte. غادي نضيف البيض وغادي نستمر في التخلاط
حتى الا درتوها بيديكم بنفس الطريقه، يعني تستمر التخلاط ولكن بلا ما تعجنوا، يعني غير كتجمع لي لاباط صافي ونوقف. صافي يعني دغيا دغيا نحيدها جلونليف. غادي ندير شويه دقيق في سطح العمل ديالي. جو في افريغي en fait mon plan de travail avec un peu de farine. Je dépose ma pâte. غادي نحط العجين ديالي، غادي نحاول نجمعها فقط باش نعطيها واحد الفورمه وصافي. Je vais essayer de l'écraser un peu avec mes mains. Voilà. Juste pour homogénéiser باش تكون موحده وصافي، يعني بحال نكرازيها 2 مرات 3 صافي. انا غادي نصاوب جوج ديال يعني نمبر كيك بجوج ديال الحروف، يعني غادي نحتاج 4 ديال الحروف. غادي نقسم العجين ديالي ل4. Donc en fait moi je vais faire enfin je vais préparer un number cake de 2 chiffres en fait. Et donc je vais avoir besoin de 4 chiffres, enfin deux de la même voilà, 4 chiffres, 4 découpes. Et donc je vais couper ma pâte en 4. وكل قطعه غادي نديرها فيلم اليمونتير اولا غادي نغطيها بلاستيك غذائي. غادي نخلي غير القطعه اللي غادي نخدم بها دابا وحده مره وحده. Donc en fait je vais toutes les filmer. Je vais laisser juste celle avec laquelle je vais travailler maintenant, et pour les autres au fur et à mesure, comme ça elles sèchent pas. غادي ناخذ ورق الطبخ. En fait je vais prendre feuille de cuisson, parce qu'en fait je vais étaler ma pâte entre 2 feuilles de cuisson. Ça va me faciliter le découpage et la cuisson, parce que ça sera assez délicat de déplacer la pâte quand elle est découpée. انا علاش غادي نسرحهم مباشره، هاد التقنيه راه ديجا تقاسمتها معكم. غنسرحهم مباشره ما بين جوج ديال اوراق الطبخ، اوراق الطبخ، باش كيسهل عليا انني نهزهم ملي نبغي نهزهم، ويعني ما يتقطعوليش ويبقاو مزيانين. Donc en fait je vais étaler ma pâte et je vais essayer de l'étaler sur une épaisseur de pas moins de 3 mm. En fait entre 3 mm et 5 mm. انا غنسرح العجين ديالي اولا لاباط ديالي، وغادي نحاول نسرحها ما تكونش السمك ديالها ما يهبطش على 3 ملم، يعني يكون ما بين 3 و 5 ملم. ما تكونش غليظه بزاف باش ما تهبطش على لا كريم ديالنا واللي غادي نستعملوها وتهرسها، وما تكونش عاوتاني رقيقه بزاف باش ما تهرسناش دغيا. Donc en fait faut pas qu'elle soit très épaisse pour qu'après qu'elle soit pas lourde et qu'elle écrase en fait notre crème et la déco. Et il faut pas non plus qu'elle soit trop fine, sinon elle va se casser. ملي سرحتها انا غادي ناخذ الكاباري ديالي اللي قطعته. En fait, après que je l'ai étalé, je vais prendre mon gabarit. Je le mets, je l'ai coupé juste avec sur une feuille. غناخذ نحطو فوق العجين ديالي وغادي نقطع الشكل اللي بغيت. Et je vais couper selon mon gabarit, bien sûr. كتقطعوه بواحد الموس. انا واخا استعملت الكويتور ولكن راه تقدروا تستعملوا غير الموس.
juste avec un couteau bien aiguisé, comme ça. Enfin, juste avec un couteau. نكمل وغادي نعاود هذا الرقم جوج مره واحده اخرى، يعني ماشي جوج مرات، مره واحده اخرى، هذه مره وغنعاودو مره واحده اخرى. Donc en fait je vais répéter l'opération pour le même chiffre, le 9, une deuxième fois, et l'autre chiffre deux fois، والرقم الاخر جوج مرات. نحيد الكاباري ديالي، j'enlève mon gabarit et je vais mettre ma pâte au réfrigérateur pendant 1 heure ou au congélateur pendant 15 minutes avant la cuisson. غادي ندير هاد الرسم ديالي في الثلاجه مده ديال ساعه تقريبا، او لا في الكونجيلاتور الا كنت مزروبه مده ديال 15 دقيقه فقط، ومن بعد نخرجو ونطيبو على 180 درجه مده ديال 12 دقيقه. ensuite je le fais sortir et je le cuis 12 minutes à 180. دابا في المرحله الثانيه غادي نصاوب لا كريم ديبلومات. دونك maintenant je vais préparer la crème diplomate. En premier, même pour la crème diplomate, je vais la préparer en 2 temps. Crème pâtissière et ensuite je vais lui ajouter la crème fouettée. حتى بالنسبه للكريمه ديبلومات غادي دابا نصاوبها في يعني في جوج ديال المراحل. المرحله الاولى غادي نصاوب لا كريم باتيسير، ومن بعد غادي نصاوب نضيف لها الكريم شانتيي او الكريم الطربه. بالنسبه لا كريم ديبلومات غنحتاج 500 غرام ديال الحليب او 500 مليلتر ديال الحليب، الفانيلا، عندي 40 غرام ديال النشا، عندي 150 غرام ديال السكر سنيده، عندي 4 ديال صفار البيض وجوج ديال الوراق ديال الجيلاتين. ومور ما نصاوبها وتبرد غادي نضيف لها 500 مليلتر او 500 غرام ديال الكريمه السائله اللي تكون بارده. Donc, pour préparer ma crème diplomate, je vais avoir besoin de 2 ml de lait, de la vanille, 40 g de fécule de maïs ou de maïzena, 150 g de sucre semoule et 4 jaunes d'œufs et 2 feuilles de gélatine. Et par la suite, quand elle va refroidir, je vais lui ajouter en fait 500 g de crème liquide froide que je vais monter que je vais fouetter en fait. Voilà. Première des choses, je vais mettre ma gélatine à ramollir. اول حاجه غندير الجيلاتين ديالي في الماء ونخليها
نخليها ترطب. فوالا. انسويت غناخذ واحد الكاسرول. من بعد je vais prendre une casserole. Je vais prendre une casserole. Ensuite, je vais prendre une casserole. Je vais y mettre le lait. Voilà. غادي ندير الحليب وغادي نضيف له نصف كميه ديال السكر. Je vais ajouter la moitié de la quantité de sucre que j'ai, de la vanille. Et je vais mettre à bouillir الفانيلا وغادي نديرو يغلى. غنديرو فوق عافيه يغلى. كيف كتلاحظوا راه كنخدموا يعني كلشي en parallèle. Alors comme vous voyez on travaille en fait tout en parallèle. من بعد غناخذ السكر اللي بقالي مع صفر د البيض اللي عندي وغادي نطربهم حتى يرجع اللون ديالهم ابيض. Donc en fait je vais blanchir en fait les œufs avec le reste du sucre. Je vais les travailler. كيف كتلاحظوا الخليط بيض. Donc comme vous l'avez remarqué mon mélange il a blanchi. Je vais ajouter la fécule de maïs, المايزينا. غادي نضيف المايزينا وغادي نطرب مازال باش يتخلط كلشي. Et je vais fouetter encore. من مور ما فاض لي الحليب غادي نبقى نخلط ونزيد غير شويه منه. Donc en fait après que le lait il a bouilli, le mélange lait il a bouilli, je vais ajouter juste un peu tout en fouettant en mélangeant. En fait je vais ajouter le lait petit à petit pour éviter qu'il ne cuise les œufs. غادي نضيف الحليب غير شويه بشويه باش ما يطيبليش البيض اللي عندي هنايا. ملي ضفتو كامل غادي نرجعو دابا للكاسرول. دونك جو في لو remettre dans ma casserole. غنديرو فوق العافيه وفي نفس الوقت غنبقى نحرك حتى يتقال لي. Donc je vais le remettre sur feu. Je vais pas m'arrêter en fait de mélanger ou de fouetter pour qu'il ne colle pas et qu'il ne brûle pas jusqu'à ce qu'il s'épaississe. Jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. ما غاديش نحبس نتحرك غادي نبقى نخلط بالفوي ولا بشي ماغيس باش ما يلصقش ليا ويتحرق حتى يبان لي الخليط ديالي تقال عقاد. هانتوما اللي تقالت غادي نطفي عليها. نتوما تشوفوا الخليط ديالي عقاد. Donc après que mon mélange a épaissi, je vais éteindre le feu. Voilà, et à ce moment-là, bien sûr, j'ai éteint le feu. Je vais ajouter ma gélatine que je vais bien essorer. غادي نضيف دابا الجيلاتين اللي عصرتها مزيان من الماء ونخلط. جو ميلونج كتذوب لي ديك الجيلاتين. الجيلاتين elle a fondu. غادي نرجع دابا الخليط ديالي في هذا الاناء. Donc je vais remettre mon mélange dans un récipient. Moi je vais utiliser le même que tout à l'heure. غادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي ويكون لاصق معاه يعني لاصق مع الخليط ديالي باش ما يديرليش ديك لاكروت. En fait je vais le filmer
au contact. Voilà. غادي نخليه يبرد شي شويه على برا حتى يرجع لحراره المطبخ، ومن بعد نديرو في الثلاجه. دونك en fait الا ما كنتش بطبيعه الحال. Donc en fait, je vais le filmer au contact. Ensuite, je vais le laisser revenir à température ambiante et le mettre au frigo par la suite. ومن بعد نديرو في الثلاجه. بالنسبه للكريمه ديال الحامض اللي غادي نستعمل اليوم، غادي نحتاج فيها 140 غرام ديال العصير ديال الحامض، غنحتاج فيها 90 غرام ديال السكر السنيده ما يعادل تقريبا 4 معالق كبار اللي كيكونوا بومبي. غنحتاج هنايا عندي 2 معالق ديال المايزينا ولكن كيكونوا ممسوحين، يعني تقريبا واحد 15 غرام. عندي هنايا 15 غرام ديال الزبده، هانتوما كيف كتلاحظوا طريف قداش. وعندي هنايا 30 غرام ديال الحليب، تقريبا 3 معالق كبار. والملحه غنحتاج نص معلقه، ربع معلقه صغيره عفوا. Donc en fait pour mon cœur de citron, je vais avoir besoin de 140 g de jus de citron. J'ai ici 90 g de sucre équivalent à 4 cuillères à soupe bombée, 2 cuillères à soupe rases de fécule de maïs ou plus exactement 15 g. Un morceau de beurre qui est équivalent à 15 g également. Et j'ai ici 3 cuillères à soupe de lait équivalent à 30 g et un quart de cuillère à café de sel. غادي نخلط المايزينا مع الحليب. En fait, je vais mélanger la fécule de maïs au lait. نحاول نخلطها بشي معلقه باش تخلط لي مزيان. فوالا. غادي ندير فواحد الكاسرول العصير ديال الحامض. Je vais mettre le jus de citron et le sucre. وغادي نسخنو حتى يذوب لي السكر، عاد نضيف عليه الخليط ديال المايزينا. Donc je vais le chauffer jusqu'à ce que le sucre il se dissout. Ensuite je vais ajouter le mélange maïzena. En fait bien sûr vous pouvez doubler les quantités selon votre besoin. بطبيعه الحال تقدروا تضاعفوا الكميات اللي غتستعملوا. انا غنستعمل غير شي شويه. ملي داب السكر غادي نضيف الخليط ديال المايزينا. Donc après que le sucre s'est dissous, je vais ajouter le mélange à maïzena et je vais laisser sur feu moyen tout en mélangeant avec une maryse. غادي نبقى نخلط بالسباتولا ولا لا maryse ديالي، ما نحبسش بالخلاط حتى يعقد لي jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. alors اللي بغيت نقول لكم ان هاد الكريمه ديال الحامض هذه الا لاحظتوا راها بدون بيض، راه زوينه بزاف وتقدروا تضاعفوا الكميات وتستعملوها فوسط من شي كيك او لا جينواز او لا فوق من شي كاطو ديالكم، كتجي رائعه. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ ديالها تقدروا تحتفظوا بها في الكونجيلاتور لحد حتى 3 شهور تقريبا، وفي الثلاجه راه تبقى لكم اسبوع ما كان حتى شي مشكل. Donc en fait comme vous l'avez remarqué cette crème ou ce cœur de citron c'est en fait sans œufs. Pour les intolérants aux œufs etc. c'est idéal et c'est une très très bonne crème. Donc en fait vous pouvez doubler les quantités et l'utiliser pour fourrer un cake ou décorer un gâteau comme vous voulez en fait. Pour sa conservation, elle peut se conserver jusqu'à 3 mois au congélateur et 1 semaine au réfrigérateur. هيا تقالت عقدت لي لا كريم. انا غادي نحبس دابا. Voilà ma crème elle s'est épaissie. Je vais éteindre le feu maintenant. وها هي من مور ما حيدتها غادي نضيف لها الزبده. ما حبها باقا سخونه باش تذوب لي الزبده. نضيف لها الملحه. Donc je vais ajouter le beurre et le sel tant qu'elle est encore chaude. Pour le sel, je vais faire l'équivalent d'un quart de cuillère à café. 4 معالق صغيره. Et je vais mélanger pour faire dissoudre le beurre, pour faire fondre le beurre. غادي نخلط باش الزبده ديالي تذوب في وسط من هاد
كريمه الحامض. من تبغيو تستعملوها مثلا في تزوقوا بها شي كاطو من الفوق، راه تقدروا تزيدوا فيها الملون الغذائي. Donc en fait pour l'utiliser pour décorer un gâteau d'en haut, vous pouvez ajouter le colorant alimentaire si vous voulez, jaune ou vert selon votre thème. تقدروا تزيدوا الملون الغذائي صفر او حتى خضر نسبة للحامض الخضر. صافي ملي تذوب لي الزبده غادي نديرها في واحد البول، وغادي حتى هي نفيلميها اولا ندير لها البلاستيك الغذائي لاصق معاها، نخليها تبرد شويه ومن بعد ندخلها للثلاجه. دونك également je vais la filmer au contact, je vais la laisser un peu revenir à température ambiante et la mettre au réfrigérateur pour qu'elle refroidisse. النمبر كيك ديالي انا ما مونطيتوش في نهارو حتى الغد ليه، لذلك انا ما طلعت الكريمه ديالي شونتيي وخلطتها مع الكريم باتيسير اللي فيها جيلاتين حتى الغد ليه باش نحصل على الكريم دبلومات ديالي. الا كنتو غتمونطيوه في نهارو تقدروا تخلطوهم بجوج هاد العناصر، الا كنتو غتخليوهم حتى الغد ليه غتخليو كلشي في الثلاجه والغد ليه عاد طلعوا الكريمه شونتيي وتخلطوها بحال اللي درت انا. Donc en fait, moi j'ai monté mon number cake le lendemain. Ce qui fait, j'ai laissé ma crème pâtissière avec la gélatine au réfrigérateur toute la nuit. Et le lendemain, j'ai monté ma crème en chantilly et j'ai mélangé les deux pour avoir ma crème diplomate. Si jamais vous voulez le monter le jour même, donc vous les mélangez le jour même. Sinon, si vous voulez les laisser pour le lendemain, il vaut mieux faire comme moi. من بعد صافي حطيت البسكوي ديالي وحطيت الطبقه الاولى يعني في الجوانب، حاولت نحط الكريم دبلومات وحتى في الوسط شي شويه، ومن بعد كريمات الحامض خديتها حتى هي ودرتها في واحد القمع غذائي كما درت الكريم دبلومات، وبقيت كنحط منها بحال دي نوازيت في الوسط، لان كيف كتعرفوا كريمات الحامض كتكون شي شويه قاصحه، دونك ما كنكثرش بها باش كيجي لو غو ديالها زوين وماشي حامض بزاف. وعلى فكره انا استعملت هنا قمع مع داك البوق ديالو، خديت واحد اللي يكون رطب ليس يعني مدور عادي ما باش يعطيها هذا الشكل هذا. وراه لك الكريمات كيكونوا واقفين شادين راسهم يعني ماشي ما تيهبطوش، وغتلاحظوا هذا ملي غادي نحط الطبقه الثانيه من البسكوي. Donc voilà, j'ai rempli ma crème diplomate dans une poche à dos, j'ai pris mes biscuits et j'ai commencé à pocher ma crème. J'ai commencé par le contour, ensuite j'ai fait une ligne au milieu et j'ai pris mon cœur de citron également, je l'ai mis dans une poche à dos et j'ai poché quelques noisettes au milieu. J'en ai pas mis beaucoup parce que la crème au citron elle est quand même acide et donc pour que ça soit un bon goût. En fait, comme vous allez le remarquer, les crèmes, elles tiennent bien. J'ai utilisé ici des douilles qui sont lisses, comme vous le voyez sur la photo ou sur la vidéo. Et donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et les crèmes, comme je vous l'ai dit, elles tiennent bien. Elles tiennent bien. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand j'ai posé les biscuits, comme vous l'avez remarqué, le deuxième étage ou la deuxième couche de biscuits, elles sont restées intactes. Et donc, je refais la même chose au-dessus des deuxièmes biscuits. غادي ندير نفس الشيء فوق من البسكوي الثانيين صافي، وغنبدا ندير الديكوراسيون ديالي، والديكوراسيون كيبقى على حساب كل واحد وعلى حساب واش عندكم شي تيم بغيتو تحترموه او لا وشي حاجه بغيتو ديروها شي حاجه عزيزه عليكم واللي كان متوفر عندكم. Et ben ensuite j'ai commencé ma décoration comme je le dis toujours, enfin pour la décoration à la fin, chacun il fait comme bon lui semble, comme ça lui plaît, et selon le thème que vous voulez, selon ce que vous avez disponible chez vous, selon je sais pas, selon les couleurs peut-être que vous avez choisi. وكان هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم. نتمنى انه نال الاعجاب ديالكم، نتمنى انكم اللي عمرو ما دار نمبر كيك يزعم ويصاوبوا، وما بقى لي نقول لكم تبقوا على خير. Voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère pour ceux ou celles qui n'ont jamais testé de réaliser un number cake qu'ils le feront. D'ici là, je vous dis à très bientôt.